पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक वक्त था जब ताहिरुल कादरी का ये नारा बड़ा मशहूर हुआ था और उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उनके खिलाफ एक मार्च लेके निकले थे और ताहिरुल कादरी का नारा था कि जी सियासत नहीं रियासत बचाओ। अब लगभग कोई 7-8 साल के बाद वही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और अब उन्हीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने नारा लगा दिया है कि जी सियासत नहीं रियासत बचाओ। अगर रियासत बचेगी तो ही सियासत की जा सकेगी। तो पूछना ये है, सवाल करना आज ये मकसूद होगा कि जब ताहिरुल कादरी और इमरान खान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ निकले थे लॉन्ग मार्च में, तो उनका मतमय नज़र, उनका मकसद ये था कि जी नून लीग से छुटकारा हासिल करना है और रियासत को बचाना है तो ही सियासत की जा सकेगी। अब 7-8 साल के बाद मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत में है, इमरान खान अपोजिशन में है, ताहिरुल कादरी का नामो निशान नहीं है पाकिस्तान में, तो मुस्लिम लीग नून के इस नारे के पीछे, मखलूत हुकूमत के इस नारे के पीछे मकसद क्या है? क्या अब इमरान खान से जान छुड़वानी है या किस तरह से रियासत बचानी है? सियासत नहीं रियासत बचाओ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत के इस नारे का मतलब क्या है और मकसद क्या है? एक तो ये अहम टॉपिक है आज का। दूसरा, IMF का कर्जा, बावजूद इसके कि हर तरह से रिझा कर देख लिया IMF को, पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि IMF अभी तक मुतमईन नहीं हुई और डू मोर के कुछ मुतालबात शायद गालिबन IMF की तरफ से सामने आ जाएं। सवाल तो ये पैदा होता है कि IMF के कौन कौन से मुतालबात अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने मान लिए हैं और हुकूमत ने कहा है कि अगर IMF ने मजीद मुतालबात न किए तो फिर कर्ज मिल जाएगा। तो क्या IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान से और मजीद क्या मुतालबात हो सकते हैं? अभी तक तो वो मुतालबात सामने नहीं आए, लेकिन हल्की सी झलक सामने आ गई है। पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। आज 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है। पेट्रोलियम पे लेवी बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोलियम पे GST बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि पेट्रोल डीजल मजीद महंगा हो जाएगा। बिजली गैस मजीद महंगी हो जाएगी, अवाम पर मजीद टैक्सेस लगेंगे। अब एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम टैक्सेस लगाएंगे अमीरों पे, जबकि अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आजकल उनका एक नया मंत्रा है। वो कह रहे हैं कि जी IMF का प्लान मुस्लिम लीग नून के लिए हराम है और जो IMF के तहत, इस कर्जे के तहत नए टैक्सेस लगेंगे वो गरीबों पे लगेंगे। यहाँ तक कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने ये कह के खबरदार भी कर दिया, डरा भी दिया कि 460 अरब के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। आज बावजूद इसके कि डॉलर की कदर में, डॉलर के रेट में मामूली सी कमी हुई है, लेकिन क्या ये कमी इंडिकेटिव है कि मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है? IMF का कर्जा मिलने वाला है, चीन से कर्जा बस मिल ही गया है, 1-2 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये डॉलर के रेट में कमी, क्या ये मईशत के इस्तेहकाम की कोई आर्जी निशानी है या मुस्तकिल निशानी है? और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप में मखलूत हुकूमत के पास मईशत को संभाला देने के लिए, अच्छे तौर पे आगे बढ़ाने के लिए प्लान क्या है? एंड लास्टली, मरियम नवाज कहती है कि जी हालात ठीक होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 70-75 साल से इस पाकिस्तान के गरीब अवाम यही सुन रहे हैं कि उनके हालात ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त मजीद दरकार है? तो ये चंद एक बड़े इंपॉर्टेंट अवाम के रिलेटेड सवालात हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ी जबरदस्त शख्सियात तीनों सियासी जमातों से आज मौजूद है। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा, बड़ी जबरदस्त तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत की इत्तेहादी, वहां से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MNA है कादिर खान मंदोखियल साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े जबरदस्त दबंग तर्जुमान हैं और बड़े वोकल हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। अताउल्लाह खान साहब बड़ी फायरी शख्सियत है, MNA है,
वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, सबसे पहले जब ताहिरुल कादरी, इमरान खान ये नारा लगाते थे आपकी हुकूमत में 2014 के लॉन्ग मार्च का लेके आने के लिए कि रियासत बचाओ सियासत नहीं, तो उस वक्त आप इसको एक फितनाबाज किस्म का नारा करार देते थे। आप कहते थे ये इंतशार का नारा है। तो अब जब आपकी ही मखलूत हुकूमत कह रही है कि जी सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया गरीदा। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। आप वो हमारे जो पाकिस्तान में छुट्टियों की गर्ज से रहनुमा आते हैं सियासत करने के लिए, अब तो खैर बहुत सालों से वो भी नहीं आए, उनके एक ऐसे नैरेटिव को जो वो लेके निकले थे पता नहीं क्या हासिल करने के लिए, और उसके बाद वो उठ के चले गए। ये पीपल्स पार्टी के दौर में जो उन्होंने वो धरना दिया था उसका नाम था रियासत नहीं वो सियासत बचाओ, और जो भी वो था। तो अब वो उसके बाद जब वो अपने कजन के साथ तशरीफ लाए थे तब वो लाशें लेके आए थे, और वो लाशों के ऊपर सियासत करने के लिए आए थे। तो हमारा तो फिनोमेना बड़ा क्लियर है गरीदा बीबी, और वो ये है कि पाकिस्तान, ये हम नहीं कह रहे, तमाम आलमी इदारे, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया उससे पहले ये बात गश्त जारी थी कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करने जा रहा है, और पाकिस्तान के जो IMF का प्रोग्राम है उससे उसको जो है वो जानबूझकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको डिफाई किया, और करने के बाद पाकिस्तान के खजाने की और पाकिस्तान की वो हालत कर दी कि जहां उसको श्रीलंका से शायद बचाना मुश्किल था, और हमारे डिफॉल्ट होने की बात हो रही थी। अच्छा। तो हमने वो किया है कि हमने अपनी सियासत की परवाह नहीं की। यकीनन सियासी हुकूमतों के लिए जो है ये इस तरह के फैसले आसान नहीं होते, और खास तौर पर तब जब ये फैसले आपने ना किए हों, जब ये फैसले आपको विरासत में मिले हों, जब आपने IMF से अपनी मर्जी के साथ सिग्नेचर किए हों ये कह के कि पेट्रोलियम पे 0 सब्सिडी होगी, जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी आलमी मार्केट में उतनी आपको जो है प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ नहीं, लेकिन अज़मा साहिबा, आपके वजीर खजाना तो कह रहे हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा करने का ताल्लुक है ही नहीं IMF के मुज़ाकरात के साथ, IMF के प्लान के साथ। नहीं, ऐसे नहीं है। उनकी अगर पूरी बात आपने सुनी हो, IMF की उनको सब्सिडीज पे एतराज है, जो उनके साथ एक स्पेसिफिक बात है। लेकिन इस वक्त आलमी मार्केट में जो प्राइस है उसके हवाले से ही हम जो है वो पेट्रोल जो है वो दे रहे हैं उसके ऊपर। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अज़मा साहिबा, ये अच्छा ठीक है, आप बात कंप्लीट कर लें। मैं एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी जो वो एक फिर से एक बात वो पहले से शुरू हो जाती है कि जी वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, फिर लोग लाइनें लगा लेते हैं, फिर वो स्टोरेज शुरू हो जाती है। सो बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी बड़ी हम्बल कि हमें गवर्नमेंट की किसी अनाउंसमेंट से पहले ये अगर हम बात ना करें तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो जाहिर है वो सबके सामने बात आ ही जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें करने वाली थी वो ये है कि जो ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात है, जिसपे आज शौकत तरीन साहब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, अगर इनका अपना आपके पास अगर उनका वो फुटेज मौजूद हो जब वो IMF के साथ प्रोग्राम करके आए थे, तो उन्होंने आके बताया था कि हमने 4-4 रुपए बढ़ाकर जो है 30 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी भी लेके जानी है, और 17% सेल्स टैक्स भी हमें बढ़ाना है। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये मुसीबत ये है कि इमरान खान इतनी बड़ी मुसीबत थे कि उनके जाने के बाद भी उनकी बुलाई हुई मुसीबतें जो है उससे पाकिस्तान निपट रहा है। और वो जो 10-10 रुपए की मेहरबानी उन्होंने की थी पाकिस्तानी कौम के ऊपर अपनी सियासत बचाने के लिए, जब उनको लग रहा था कि वो नहीं बचने वाले हैं, वो आज पाकिस्तान को 10 गुना वो पे करनी पड़ रही है, और पाकिस्तानी यकीनन इससे प्रॉब्लम है। दूसरा, आज डॉलर की कीमत में कदरे कमी नहीं हुई, 6 रुपए की कमी हुई है गरीदा, और अभी सिर्फ एक न्यूज आई है 5 रुपए की। ये बड़ी मामूली है। देखिए जब डॉलर 215 पे पहुंच गया हो ना, तो 5 रुपए कम करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉलर आपके दौर में मैं बताती हूँ, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है वो, और वो इसलिए है कि जब डॉलर आपका जो है वो अपसाइड जो है वो उसकी एक ट्रेंड हो रहा हो, तो उसका सिर्फ एक खबर के ऊपर कि चाइना हमें जो है वो पैसे दे रहा है, उसी एक खबर के साथ उसका डिक्लाइन शुरू हो जाए। और अभी आने वाले दिनों में IMF के प्रोग्राम के बाद और बहुत सारे प्रोग्राम और पैकेजेस अभी पेंडिंग है जो जिसकी अनाउंसमेंट्स होनी है, जिसके बाद मैं कह रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला डॉलर बहुत तेजी से नीचे आएगा। और हमें जो स्टॉक मार्केट में भी आज पॉजिटिविटी थी उसको भी हमें जो है एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज आज फिर वही बात है जहां से बात शुरू की थी कि पाकिस्तान बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो पाकिस्तान को बचना, यानी कि रियासत बचाई जा रही है और अच्छे दिनों का आगाज हो गया है। अज़मा बुखारी साहिबा,
जी इंशाल्लाह। अच्छा चलें ठीक है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ज़ाहिर डिसएग्री करेंगे और डॉलर का रेट आप कह रही हैं कि ये आर्जी नहीं है, इसमें मजीद कमी आएगी, मुस्तकिल कमी आएगी। पीटीआई का मौकिफ इस पे जानेंगे। बट कादिर खान मंदोखेल साहब, आप क्या कहते हैं इस वक्त सियासत नहीं रियासत बचाओ से आप लोगों की मुराद क्या? गरीदा साहिबा, बड़ा आसान सा हल था इसका। जिस तरह पीटीआई हुकूमत ने खंदकें खोद रखी थी, हाँ जिस तरह उसने आईएमएफ के साथ मुआहदे करके इनके गवर्नर पंजाब साबित किए, बता रहे थे कि पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया है, और सारी चीजें खत्म करा के उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया है और फिर उसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लॉन्ग मार्च कराची शुरू हो गया तो 2 दिन बाद ओगरा ने 8 रुपए समरी भेजी थी, उन्हें वो 8 रुपए भी खत्म कर दिए, 10 रुपए कम कर दिया, ठीक, जिससे आईएमएफ नाराज हो गया है। अच्छा। ये जो आपको उमा बीबी जो आपको बता रही थी, और यकीनन जो बिजली महंगी हुई है या पेट्रोल महंगा हो गया, वो जो एक एतमाद का फुकदान था आईएमएफ के साथ रियासत पाकिस्तान का, यकीनन अगर पीटीआई हुकूमत ने मुआहदे किए तो वो भी आईएमएफ के सामने एक पाकिस्तान था रियासत। आज जो हमारी हुकूमत कर रही है तो वो भी रियासत है, आईएमएफ के सामने तो दोनों रियासत है। अब एक रियासत मुआहदा तोड़ती है तो यकीनन अगले को भुगतना पड़ेगा उनकी सारी जो कोताहियां हैं या वो जो अदम एतमाद की बात है। अच्छा ठीक। अब ऐसी सूरत में हमारे पास ऑप्शन क्या था? या तो हम जो आज आपके सवालों का जवाब देने के या अवाम के सवालों के जवाब देने के लिए हम बैठे हैं और हमने इस चीज को फेस करना था, या हम ये कहते थे कि हम वो लाते निगरान हुकूमत लाते जिसके साथ कोई दुनिया का कोई मुल्क कोई इदारा मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं होता था। तो ये मुल्क जो इमरान नियाजी साहब फरमा रहे कि श्रीलंका बन जाएगा, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि उसने अपनी प्लान के हिसाब से तो ये कहा कि मैं आईएमएफ के साथ मुआहदा तोड़ूंगा। तो यकीनन आईएमएफ जो ना, आप ये चीज जहन में रख ले गरीदा जी कि आईएमएफ के साथ जो आपको मुआहदा तय होता है, उसको मैं मिसाल देता हूँ। जो इसी कठपुतली हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ 3% सूद पे 3 अरब डॉलर लिए थे, उस मुआहदे में आपके शो दूसरे शो में मैं अक्सर जिक्र करता था, वहां एक शर्त ये थी कि आपने आईएमएफ के डिफॉल्टर हुए तो 72 घंटे के अंदर ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। आप किसी भी आलमी अदारे के डिफॉल्टर हुए तो 72 घंटे के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। यानी सारी चीजें उन्होंने आईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आईएमएफ के साथ कनेक्ट नहीं होता तो आज जो चीन से हमें 2.3 बिलियन डॉलर मिले हैं वो इसी आईएमएफ की रजामंदी से मिले। आज अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक हमें पैसे दे रहे जो हमारी बात चल रही है तो इसी आईएमएफ का एतमाद बहाल करने की सूरत में देंगे, वरना आईएमएफ के सामने जो उन्होंने अदम एतमाद किया था वो पाकिस्तानी कौम को शायद श्रीलंका मेरे मुंह में था। ठीक है कादिर खान मंदोखेल साहब, लेकिन पिछली हुकूमतों का कब तक, हर आने वाली हुकूमत का यही कैरेक्टर होता है कि पिछली हुकूमत की खराबियों का और बुराइयों का रोना रोके और बैड गवर्नेंस का रोना रोके जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी मखलूत हुकूमत कादिर खान मंदोखेल साहब जब आई तो आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट इकोनॉमिक प्लान मौजूद ही नहीं था। आप लोग वही आईएमएफ के पास जाना है जो इमरान खान कर रहे थे, वही आपने दोस्त मुल्कों से कर्जे लेने हैं, चाइना के पास भागना है, सऊदी अरब के पास भागना है, ABCD के पास भागना। आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक रूट मौजूद ही नहीं था। आप मुझे बताओ इस कौमी हुकूमत का एक भी रहनुमा का मुझे पिछले 4 साल के इंटरव्यू दिखाओ जहां हमने कहा कि आईएमएफ के साथ हमें से लोन नहीं लेना। हम तो आईएमएफ के साथ लोन लेने की हिमायत थे, आज भी है, लेकिन उन शराइत पे नहीं जिस शराइत पे पीटीआई ने मुआहदा किया था। और फिर जब उन्हें तोड़ा तो उसको भुगतना तो पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को, चाहे महंगाई। लेकिन एक चीज और ज़हन में रख ले, आपके सवाल आगे बढ़ने से पीटीआई के 2 से हमें पता है कि 2023 में हमने इलेक्शन में जाना है, हमने आवाम के इन सवालों का जवाब देना है। हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 3 से 6 महीने मैं आपको गारंटी के साथ बताऊं कि आज के दिन आपका डॉलर 5.5 रुपए गिर गया, आज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज आपका बढ़ गया। जब आइंदा 6 दिनों में चीन से और आईएमएफ से जब हमारे मुआहदे मजीद बेहतर होंगे, आप देखेंगे महंगाई भी कम होगा और डॉलर भी कम होगा, और ये 2023 के इलेक्शन में हम इंशाल्लाह आवाम के सामने ऐसे सुरखरू जाएंगे जैसे 2018 के इलेक्शन में गए। अजमा साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं? आपका क्विक कमेंट, देन आई विल गो टू अताउल्लाह साहब। जी प्लीज, मैं माजरत के साथ भाई से, देखिए गुजारिश ये है कि हमारे पास प्लान था तभी तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया ना।
ہمارے پاس پلان یہی تھا کہ پاکستان کو سب سے پہلے جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اس سے نکالا جائے، اور اس کے بعد جو ہم نے جو بجٹ دیا ہے، اگر آپ نے اس کے سیلینٹ فیچرز دیکھے ہو، ہم نے جو امپورٹ پہ پابندی لگائی ہے وہ اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے تو لگائی ہے، ہم نے جو اپنی ایگریکلچر کو ہم جو ہے پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے تو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے کم از کم ہم ایگریکلچر میں اتنا اسٹرانگ ہو جائیں کہ ہمیں باقی کی طرف نہ جانا پڑے۔ ہم ہر ایک ملک سے سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں جن کو انہوں نے بھگا دیا تھا۔ دیکھیے کہ سعودی عرب کی بات کیا قادر بھائی نے، جس محمد بن سلمان کی گھڑی آپ نے جا کے بیچ دی تھی، اس کے کیا رہ گیا تھا اس کے سامنے پاکستان کی اسٹیٹ کا؟ اس جیسے عمران خان جیسے جو حکمران ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی باہر بھی ایک تباہی اور ایک بدنامی کا باعث بنے، اور یہ ہمارے پاس پلان ہی تھا جس سے ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو آج مشکل حالات سے نکال لیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ گھڑیوں کا تو بڑا ذکر کر رہے ہیں لیکن ابھی تک 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ٹائم۔ ازما صاحبہ، قادر خان صاحب، آپ لوگ عمران خان کے خلاف کرپشن کا ایک ریفرنس تک، ایک کیس تک آپ لوگ فائل نہیں کر سکے۔ بہرحال عطا اللہ خان صاحب سے نہیں غریبہ، ہم نے فائل نہیں کرنا، مجھے اداروں نے کرنا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو پہلے ڈیفالٹ سے بچانا ہے جو یہ مہربانی کر گیا ہے، ہماری کوئی کانسنٹریشن سیاسی انتقام پہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بٹ عطا اللہ خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی تو اس ساری گفتگو کا، آپ کے اوپوننٹس کا، عطا اللہ صاحب، لبے لباب یہ ہے کہ آپ لوگ ریاست کی اتنی تباہی کر کے چلے گئے کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ریاست بچاؤ مشن سٹارٹ ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جن ملکوں کے ساتھ تعلقات آپ نے خراب کیے، جن کی تحفہ دی ہوئی گھڑیاں آپ نے جو ہیں بیچنی جا کے انٹرنیشنل مارکیٹس میں نون لیگ پیپلز پارٹی کے مطابق، ان سب کے ساتھ تعلقات اب بہتر کرنے ہیں۔ عطا اللہ خان صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ غریدہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بڑے کنفیوزڈ ہیں، ان کے وزیر خزانہ بھی اور ان کے باقی لیڈرشپ بھی۔ وہ کیسے؟ وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں IMF کا کوئی تعلق نہیں ہے فیول پرائسز سے، اور مریم بھی فرماتی ہے کہ جو تباہی کر گئے ہیں اور معاہدے توڑے ہیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا تو یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، اگر یہ معاہدے ہم نے کیے تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، تو 2 مہینے کے پہلے بیانات نکالیں کہ جب پیٹرول جو ہے وہ 150 تھا یا 137 تھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی اس کو آدھا کریں، اس کو کم کریں۔ تو اگر اس وقت ملک نے ڈیفالٹ ہونا تھا یا ہم نے معاہدے کیے تھے تو کیا آپ اس وقت ریاست بچا رہے تھے یا ریاست کو خدا نخواستہ کسی اور طرف لے کے جا رہے تھے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اگر معاہدے کیے تھے اور معاہدے بڑے خراب تھے تو ہم تو 2 مہینے پہلے یعنی 9 اپریل سے پہلے کا پاکستان دیکھیں، کیا فیول پرائسز یہی تھے؟ ہم نے تو ٹھیک ٹھاک ملک چل رہا تھا، یہ خرابی تو نہیں تھی، پرائس مہنگائی تو اتنی نہیں تھی، ڈالر جو ہے وہ نیچے تھا، سٹاک ایکسچینج ٹھیک چل رہا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کسی نے کہا تھا کہ جی ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد کہ ڈالر نیچے آیا اور سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑا استحکام ہے اس کو، تو وہ سٹاک ایکسچینج آج کس صورتحال میں؟ کس نے کہا؟ یہ آپ نے سنا ہوگا نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے۔ نہیں، مجھے ریمائنڈ کروا دیں نا، مجھے حکومت میں سے کسی نے کہا تھا؟ کس نے کہا؟ دوسری بات یہ ہے، نہیں، کس نے کہا پہلے تو بتا دیں مجھے، کس نے کہا تھا؟ میں نے سنا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، جو جس نے بھی کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ازما صاحبہ کہہ رہی کہ ہم لوگوں نے نہیں سنا، تو ذرا ان کی یاد دہانی کروا دیں۔ اچھا، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، نہیں، اب بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، دوسری بات۔ اب آپ گھبرا گئے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں سب کو پتا ہے، ان سب کو پتا ہے کہ کس نے کہا تھا اور کون کیا کہتا ہے، وقت آنے پہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، میں بتا بھی دوں گا، پروگرام میں آگے جائیں گے تو بتا بھی دوں گا۔ ابھی بتا دینا، بات تو یہیں پہ ہو رہی ہے، ابھی بتا دینا۔ بڑی اہم بات آپ کو کر رہا ہوں کہ ریاست کو بچانے کا یہ فارمولہ جو ہے، ان کے پاس بڑا آسان فارمولہ ہے۔ یہ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ریاست کو، ریاستی اداروں کو، ان کے سربراہوں کو، ایک ایک شخصیت کو۔ اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کریں گے، اگر آپ کسی شخصیت کو ٹارگٹ کریں گے، وہ موجودہ اس وقت سربراہ ہو، تو کیا جو ریاست ٹارگٹ نہیں ہو رہی ہے؟ اس وقت آپ کو خیال نہیں ہوتا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑا میں نے کہا نا آسان فارمولہ، ریاستی اداروں کو دباؤ میں لاؤ، ان کو دباؤ میں لا کر رجیم وہ حکومتیں چھینو اور اس کے بعد جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ میرے پاکستان تحریک انصاف کے 4 سال آپ لوگ اپنا رہے ہیں عطا اللہ خان صاحب، یہی فارمولہ کہ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا؟ میں بتاتا ہوں، 4 سال آپ حکومتیں نکال دیں، ہماری حکومت نکال دیں، اس سے پہلے ریاست کون بچا رہا تھا؟
کون ریاست کے خلاف جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ٹاک شوز میں یہ ساری سامنے چیزیں آ چکی ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ آپ نے یہاں پہ تبدیلی کی، کٹ پتلی استعمال کیے، ہم ان کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن عوام کی طاقت سے ہم تبدیلی لائیں گے. یہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا توشہ خانے کی بات کی، گڑی کی بات کی، بڑی اہم بات. مجھے یہ بتائیں کہ وہ زلزلے کے ہار جو چرائے گئے تھے وہ کدھر گئے تھے؟ اور اگر عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے، آپ نے جیسے ان کو کہا کہ 2 مہینے ہو گئے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں 2 سال بھی ہو جائیں گے، یہ عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا سکیں گے، نہ کوئی ریفرنس ہوگا، کیونکہ یہ سیاسی انتقام کی بات کر رہے ہیں. آخری بات یہ سیاسی انتقام، یہ جتنے کیسز شہباز شریف، نواز شریف یا باقی لوگوں کے خلاف ہیں، یا زرداری صاحب کے خلاف تھے یا باقی لوگوں کے خلاف تھے، یہ کیا عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے کیسز تھے؟ یہ وہی سیاسی انتقام ہے جو آج آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا بھی ہم نے، بھگتنا بھی ہم نے. عمران خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے، اس نے کیسز نہیں بنائے، آپ نے خود ایک دوسرے کے خلاف بنائے اور ایک دوسرے کو عطا اللہ خان صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ 2 سال بھی گزر جائیں، 2 مہینے کیا 2 سال بھی ہو جائیں، لیکن یہ لوگ عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا سکیں گے. تو عظما صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے، ہمارا پریفرنس نہیں ہے، ہم اس وقت ریاست بچانا چاہتے ہیں، ہم کوئی کیسز نہیں کھولنا چاہتے. عطا اللہ خان صاحب، اچھا یہ کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں نعرے لگتے ہیں اور FIR جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف یہاں کٹتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ FIR کس نے کاٹی؟ آپ کو نہیں پتا کہ نامعلوم افراد جب تھانوں میں جاتے FIR کرتے ہیں؟ یہ کون کرواتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ رانا ثناء اللہ کروا رہا ہے، رانا ثناء اللہ کروا رہا ہے. یہ اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک نام آپ نے لے دیا، ایک نام آپ نے لے دیا، پہلے والا نام بھی بتا دیں کہ کس نے کہا تھا ڈالر کا اسٹاک مارکیٹ کا. ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ جس دور میں ہوا تھا تو ظاہر ہے ہمارے جو طاہر القادری صاحب ہے اس نے تو غائب ہونا تھا، کیونکہ آج تک اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا کوشش کے باوجود. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور عظما بخاری صاحبہ آپ کی ان باتوں پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب سے بھی کمنٹس دیں گے. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آج موجود ہے ہمارے ساتھ عطا اللہ خان صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب اور عظما بخاری صاحبہ. عظما صاحبہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیے، میں اپنے پیارے بھائی کو ہمت اور حوصلہ دینا چاہ رہی تھی کہ پیارے بھائی، حقیقی آزادی تمہیں چاہیے، لیکن آپ اپنے منہ سے نام نہیں لے رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. تمام بلیک فیش چل رہی ہے. آپ دیکھیے وہ کل جہاں ہم کھڑے تھے، آج وہ بیچارے وہاں کھڑے ہیں، اور ان کا رونا دھونا یہ ہے کہ ان کو نہ اصلیت بتانی آتی ہے، نہ یہ بتا سکتے ہیں. بھائی، ہم ریاست کے خلاف نہیں تھے، ہم ریاست کے معاملات میں جن کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تصحیح کر لی ہے. غداری کر رہے ہیں آپ وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں کو سب نے تصحیح کر لی، جن کے نام آپ لیا کرتے تھے. عظما صاحبہ، جن کے نام آپ لیتے تھے سب نے تصحیح کر لیا، کچھ نام رہ گئے. وہ کون تھے؟ ذرا نام بتائیں، وہ کون تھے جس کے خلاف آپ بات کرتے تھے؟ ہوگی آپ کی باری، ہوگی نا، آپ نے نام لے لیے تھے. میں تو پھر بھی حوصلہ ہے، ہم نے لیے تھے. آپ تو وہ کچھ بیمار بھی بنے تھے نا، پھر اس کے بعد 24 گھنٹے میں آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھا. پھر وہ جو MNA کھڑے ہو کر خود پاکستان کے اندر اپنے آپ کو خود کچھ بمبار بنائے، اس ملک کے اندر جو ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کے بارے میں کیا کہا جائے گا. ان کو چھوڑیے تا صاحب کو. میں فواد چودھری صاحب جو ہے، انہوں نے کل کیا کہا؟ انہوں نے کہا عدلیہ اور جو فوج ہے وہ دونوں پولیٹیکل جو ہے وہ ایکٹرز ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ فواد چودھری کی اتنی زبان بھی دراز ہے اور ان کی رسی بھی بہت دراز ہے. اس کو کوئی بندہ پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اب اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اور اس پہ عمل کر رہی ہے، سب سے اچھی بات کہ وہ ایک پولیٹیکل ہے، تو اس پہ ان کو تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے تکلیف ہے چونکہ ان کا گزارا نہیں ہے. نہ یہ پارٹی بنا سکے ان کے بغیر، نہ یہ حکومت میں آ سکے ان کے بغیر، نہ حکومت چلا سکے ان کے بغیر. اور حکومت جانے سے بھی جو ہے وہ اسی لیے بل بنا رہے تھے کہ ان کو روک لیا جائے. ایسا بھائی نہیں ہوتا. دوسری بات، امپورٹنٹ بات جو ہے، اپنے فگرز ٹھیک کر لیجئے. آپ کو میرا خیال ہے کسی نے بتا کے نہیں بھیجا. جب ہم حکومت تھے نا، تو آپ نے ہمیں 45 روپے، آپ کے ارسطو جو ہے اسد عمر، انہوں نے ہمیں کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا 45 روپے جو ہے پیٹرول ہونا چاہیے. آپ نے 6 وزیر خزانہ بدلے، 6 وزیر خزانہ. پیارے بھائی،
جن کی بہت آپ نے ترقی دیکھی تھی نا، اور میں ان کو کہہ رہی ہوں ذرا جا کے تھوڑی سی ریسرچ کر لیجیے گا. عمران خان نے بیڑا غرق پاکستان کا کیا روپے کی قدر گرا کے. عمران خان جب گئے اس حکومت سے، پاکستان میں جو انٹرنیشنل پیٹرول کی پرائس ہے وہ 90 سے 95 ڈالر پر بیرل کے اوپر تھی. اور جب ہم آئے اور اس کے اوپر چونکہ روس اور یوکرین کی جو ہے وہ جنگ شروع ہو چکی تھی، ہم نے اس کو 127 130 پہ لیا ہے، اور اب اس کے اندر تھوڑا سا ٹرینڈ آ رہا ہے واپس آنے کا. تو بھائی اپنے فیکٹس چیک کر لیا کریں. آپ کی زیادہ سے زیادہ قیمت جو ہے وہ 94 ڈالر تھی، اور آپ نے اس وقت پاکستان کو پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے کا دیا تھا. تو یہ باتیں جو ہے یہ سب کو معلوم ہے. اور جن کو آلو ٹماٹر کی پیاز کو پتہ کرنے بھی آئے تھے، آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان کو مہنگائی یاد آ گئی ہے، ان کو اللہ یاد آ گیا ہے، ان کو عوام یاد آ گئے ہیں. جن کے دور میں عورتیں بچے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیچنے کے لیے آ گئی تھے، جن کے دور میں لوگ خودکشیاں کر رہے تھے، آج ان کو عوام کا خیال آ گیا ہے. بہت اچھا. اور اس کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے بہت نیکی کا کام کیا ہے کہ ان کو ہم نے اللہ بھی یاد کرا دیا اور عوام بھی یاد کرا دیا. چلیں اس کا جواب عطاء اللہ خان صاحب سے لیتی ہوں، لیکن آپ نے پہلے ڈالر کے بارے میں کہا عظمہ صاحبہ کہ یہ مزید نیچے آئے گا. آپ نے ایک اچھی خبر سنا دی، اور دوسری اچھی خبر آپ نے سنائی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی پرائسز کم ہو رہی ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں بھی کم ہوں گی؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ جی IMF کے ساتھ نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ تیل کی پرائسز کا تعلق ہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو بائیڈن کا سعودی عرب کا دورہ، اس کے بعد مزید ایکسپیکٹ. تو پھر آپ لوگ بھی تو ریلیف دینا، وعدہ کریں کہ ریلیف دیں گے آپ لوگ. جی بالکل بالکل. دیکھیے آج وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ بالکل ریلیف دیں گے، لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چونکہ ایڈوانس بائنگ ہوتی ہے، سو اس کو ریلیف کو آتے آتے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. 1 مہینہ کہہ سکتی ہیں آپ، شاید مہینے سے. لیکن جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہیں اس وقت تو ایڈوانس بائنگ کا آپ لوگ نہیں لاجک دیتے نا. وہاں پر بڑھتی ہیں، رات کو یہاں پر بڑھا دی جاتی ہیں، اس وقت تو کوئی ایڈوانس بائنگ کے ہم نے پچھلی قیمت میں خریدا ہوا تھا. ہم نے جب بڑھائی وہ ایک بیک لیگ تھا، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کی تھی، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی. وہ ایک بیک لیگ تھا جو عمران خان میں دے کے گیا تھا، جو ڈیو تھا اور نہیں کیا گیا وہ ہمیں 4 گنا کرنا پڑا. تو آج وزیر خزانہ صاحب نے بالکل یہ پرومس کیا ہے اور ان کو کرنا چاہیے، اور ہم کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اگر ٹرینڈ قائم رہتا ہے ڈاؤن ورڈز کا تو بالکل پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے عطاء اللہ خان صاحب، کوئک سوال کوئک جواب. پھر اس کے بعد میں قادر خان منوخیل صاحب کی طرف جاؤں گی. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کم از کم انہوں نے آپ کو اللہ بھی یاد کروا دیا ہے گورنمنٹ سے نکلوا کے، اور آپ کو آلو پیاز کی قیمت اور آپ کو عوام کے مسائل اور آپ کو مہنگائی جو ہے وہ بھی یاد کروا دی ہے، جو آپ کو 4 سال میں نظر نہیں آتی تھی. بات تو ٹھیک لگتی ہے. اچھا، ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ان کو یہ پیٹرول پرائسز کی بات کر رہی ہیں، فیول پرائسز کی، یہ میں بتاؤں کہ یہ اگر کم بھی ہوں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہ کم نہیں کریں گے. اچھا، کوئی کم نہیں ہوگی، یا اور بھی بڑھائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو مہنگائی یاد تھی. اگر آپ کو یہ ہے کہ بیڑا غرق ہوا تھا، معیشت تباہ تھی، سب کچھ تباہ تھا، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ حکومت لیں؟ آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی. آپ آرام سے ہمیں کرنے دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ ہاں. آپ کو تو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ 15 سال انہوں نے حکومت کرنی تھی، یہ منصوبہ تھا، ہمارے کیسز بننے تھے، یہ ساری چیزیں کرنی. اصل ڈر یہ تھا یہ کہ یہ آؤٹ ہو جائیں گے. ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے ملک کو چلایا ہے تو یہ ان نہیں ہو سکیں گے. اب آپ کی یہ باتیں دیکھیں، 2 مہینے پہلے کی مہنگائی دیکھیں، آج کی مہنگائی دیکھیں، آپ آئل کی قیمت دیکھیں، آپ گھی کی قیمت دیکھیں، آپ آٹے کی قیمت دیکھیں. کیا یہ ہم نے بڑھائی ہے؟ اور ہم دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا ہم ڈالر دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں بھی اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے رکھا تھا، نیچے رکھا تھا، لیکن اس کا نقصان کیا ہو؟ یہی مفتاح اسماعیل صاحب تھے جو کہتے تھے کہ اس کی پالیسی غلط تھی اور آپ نے غلط ڈالر نیچے رکھا ہوا تھا. اور دوسری بات، میں کرپشن پہ دوبارہ آتا ہوں کہ آپ نے اس وقت کہا کہ عمران خان صاحب، میں دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے ملک چلایا ہے، آپ لگے رہے. آپ یہ باتیں تو کریں گے کہ مہنگائی، ہم نے پیاز یاد دلایا، آٹا یاد دلایا، آلو یاد دلایا، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور باقی رہے معاہدے، اگر ہم نے IMF کے ساتھ کیے تھے وہ سامنے لے آؤ، پتہ چل جائے گا کیا ہم نے کیا معاہدے کیے تھے اور آپ کیا معاہدے. آپ کو کہیں سے دوست ممالک سے کہیں سے پیسے نہیں مل رہے، کہیں سے پیسے نہیں مل رہے. IMF بھی اس پہ بھی ابھی ڈومور کہے گا، نہیں دے گا یہ پیسے، ساری شرائط پوری ہونے کے بعد. یہ آج میں اندر ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے. نہیں، چائنا سے قرضے آ رہے ہیں، چائنا سے پیسے، چائنا سے قرض آ رہا ہے 2.3 بلین. چائنا سے قرض آ رہا ہے، لیکن چائنا وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں گئے؟ مجھے خوشی ہے ویسے اس بات سے کہ یہ ہے ان کا اصل چہرہ. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو. یہ بد دعائیں. اچھا، ایک بات میری بہن نے اور کی، ایک بڑی اہم بات کی کہ عمران خان صاحب کی یہ خودکش کا کہا تھا، وہ بڑی اہم بات تھی، اس کا بھی جواب دیتا ہوں.
आप जान नहीं छोड़ रहे हैं हुकूमत से जाने के बाद। आलू प्याज मैंने नहीं कहा था, आपके वजीर आजम ने कहा था, मैं वो पता करने के लिए नहीं आया। जो जब हमारे वजीर आजम साहब तो करते थे, हर हफ्ते वीकली मीटिंग होती थी, वो आलू प्याज की कीमतें जो है उस पे काम करते थे। मैं गवाह हूं इस बात का कि हमारे वजीर आजम करते थे इस पे काम। अच्छा, आपने एक बात की ना, अब सुने, आपने सवाल किया, वो खुदकश वाला जवाब देता हूँ। ना बेड़ा गर्क करने के बाद अब बदुआओं पे उतर आए आप, कमाल हो गया। अच्छा, मुझे जवाब तो दे लेंगे ना। आपको गुस्सा, आप पानी पिए, गुस्सा ना करें, मैं जवाब देता हूं आपको। हमें आवाम की फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। आज आवाम किन के साथ खड़ी है दुनिया को पता है। अगर इमरान खान साहब ने मईशत ठीक नहीं चलाई, अगर इमरान खान साहब ने मुल्क ठीक नहीं चलाया, तो आज अवाम इमरान खान के साथ है। आप निकले जरा, आप निकले ना। आप तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को लोग पत्थर मारेंगे, पीटीआई के एमएलए एमपीएस को अंडे मारेंगे पत्थर। आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में पजीराई है हमारी, लेकिन अवाम में पजीराई है हमारी। अताउल्लाह खान साहब, आपके लॉन्ग मार्च में लोग तो निकले नहीं, आपके पंजाब से नहीं निकले, कराची में लोग परसों आप नहीं देख निकले, ले, परसों का देख लोग नहीं निकले। जो महंगाई देखे गरीदा, परसों देख ले, कराची में कितने लोग लिखने थे, लाहौर में कितने लोग लिखने थे, पेशावर में कितने लोग आए थे। अच्छा। ये परसों का बताया कि कराची में कितना। अच्छा, मैं एक बात और कर रहा था, इन्होंने कहा, अब आप देखें, मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान साहब को जिस तरह से हटाया गया है, अगर खुदा न खास्ता इस तरह से बातें की जाएंगी कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और मोहलात में साजिश हो रही है, मैं आज भी कहता हूं कि मेरी जान भी कुर्बान है इमरान खान पर। लेकिन वो जो आप रंग दे रहे थे कि हम खुदा न खास्ता हम जेकेट पहन के नहीं आए थे, हम सियासत कर रहे हैं, मैं आज भी कहता हूं कि मेरी जान कुर्बान है इमरान खान साहब पे। जो कुर्बानी के बकरे आए थे सदके के लिए, इमरान खान ने वो भी खा के पका लिए। देखिए, ये आप लोगों के ना, आप लोगों का काम यही है। अगर हम जाति बातों पे उतरेंगे, मेरे पास आपकी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास आप लोगों की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हम वो सियासत नहीं करते। ये आप लोगों की बहुत सारी जाति बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ, जो मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा, आप लोगों का काम है ये। अताउल्लाह साहब और अज़मा मिलेगा कि आप कान चुबाते जो है ना वो लपेट लेंगे फिर। अच्छा, अताउल्लाह साहब और अज़मा साहिबा, थोड़ा सा माहौल को, प्रोग्राम के माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ये बेहतर होगा। तारण को आपने देखा था, वजीर है वहाँ का, वजीर दाखिला बना है, उनके इशारे देखे थे। ये किस तरह के लोग हैं? वो किसी ने उसकी सपोर्ट नहीं की थी, किसी ने उसकी हिमायत नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम में एक माहौल को जरा रिलैक्स करते हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब भी जवाब देने के लिए पर तोल रहे हैं, उनका भी टाइम बनता है। जैसे का शॉर्ट कादिर मंदोखेल साहब तारीफ करेंगे, वो तो तारीफ करेंगे। आजकल तो ये बड़ी बने हुए हैं, ये तो तारीफ करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो एक दूसरे को, हाँ, चले पास क्या है कादिर साहब के पास। चले ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं। आप दोनों कराची से ताल्लुक रखते हैं, ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं। लसे का शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक प्लीज। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ अस्मा बुखारी साहिबा, अताउल्लाह खान साहब और कादिर खान मंदोखेल साहब। कादिर खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ब्रेक पर जाने से पहले एक डिबेट हो रही थी, प्लस आईएमएफ की तमाम शराइत मान ली, बट अभी तक आईएमएफ से कर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है इस कर्जे का। अच्छा, मैं भी वकील हूँ, अताउल्लाह साहब भी वकील है, उस्मा भी वकील है, तो यकीनन हमें जो है ना वो दलाइल के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो यही उम्मीद रखेंगे कि वकील जो है बगैर दलाल की बात नहीं करते। अताउल्लाह खान साहब ने कहा कि इनको एक पैसा नहीं मिलेगा। $2.3 बिलियन तो चाइनीज बैंक ने कल मंजूर किए, जो कि आने वाला कल अकाउंट में आ जाएगा। नंबर एक बात, IMF के साथ हमारी कंप्लीट डील हो गई, वो पैसे आ गया। वर्ल्ड बैंक हमें पैसे दे रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें पैसे दे रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें, और फिर ये सारी चीजें तो इनकी बात के जवाब होके दलाल के साथ। दूसरी बात, अताउल्लाह खान साहब ने ये कहा कि ये छोड़ देते अगर ये सारे मसले, यकीनन आपने डॉलर जो है ना वो 140-145 से लेके आपने 190 तक आपने पहुंचाया। हमने 190 के बाद जो भी 111, 211, 212 आ गया, आज एक दिन में ₹5.5 जो है ना वो डॉलर गिर गया। कल परसों जो चाइनीज बैंक से और IMF से पैसे आएंगे, या हमारे दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। सऊदी अरब के साथ जहां मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब गया, चीन गया, इनके साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, मजीद हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, बिजनेस भी करेंगे। अच्छा, उसके साथ जो ये फरमा रहे कि इनको क्या जरूरत थी हुकूमत लेने की, और हमारा तो सब कुछ सही चल रहा था,
ठीक। यकीनन IMF के साथ जो मुआहदे किए थे वो मुआहदे जो ना हमारे लॉन्ग मार्च से पहले ठीक। आप मुआहदे पर अमल ठीक। कर रहे थे। ठीक। जब आपको पता चला कि लॉन्ग मार्च शुरू हो गया बिलावल भुट्टो साहब के सरबराही में और उन्होंने 8 मार्च का तारीख दी है कि हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। और याद रखना गरीदा जी, ये अदम एतमाद की तहरीक जब PDM आज से 3 साल पहले बने उसकी नुकात में शामिल है, ये कोई अमेरिका के इशारे पे नहीं बने। और फिर आपने एकदम IMF की शराइत से जब आप इनकारी हो गए तो यकीनन IMF ने मुंह मोड़ लिए, जो ये 2 महीने हमें तकलीफ में गुजार। ठीक। अच्छा, उसके बाद हाँ ये फिर मैं बात करूंगा वकालत वाली। इनके पास 2018 के इलेक्शन में थे 155 MNA, हमारे पास थे 162। हमें सिर्फ चाहिए थे 10 MNA, इनको चाहिए थे 17। ये 17 MNA जो उनके साथ थे, यकीनन मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं ये भी नहीं कहूँ किसने ला के दिए, मगर वो 17 MNA जो मुख्तलिफ पार्टियों के, आजाद पार्टियों के थे, वो कल तक इनके साथ थे। इन्होंने जो उनके साथ मुआहदे किए, चाहे वो सराइकी सूबे का जो इमरान नियाजी साहब ने 100 दिन का मुआहदा किया था उनके साथ, उससे वो डिफाल्टर हो गया। अताउल्लाह मेंगल साहब के साथ किया था, वहाँ डिफाल्टर हो गया। MQM के साथ किया, वहाँ डिफाल्टर हो गया। और बाप पार्टी के साथ किया, वहाँ डिफाल्टर हो गया। तो इन सारी पार्टियों ने इनकी वादे के खिलाफ वर्जी के मुताबिक वो उनको छोड़ गए और मौजूदा कौमी हुकूमत को ज्वाइन कर लिया है। और आइन के आर्टिकल 95 के तहत जहाँ बीबी शेख के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक किसी कानून के जरिए पेश हुआ था, नाकाम हो गया। शौकत सरीन के खिलाफ पेश हुआ था, नाकाम हुआ था। और बलूचिस्तान में 2 हुकूमतें इसी कानून के तहत खत्म हुई है। तो ये कौन सा गलत हुआ, कौन सा अमेरिका साजिश था, ये कुछ जवाब देंगे। ठीक है, वैलिड पॉइंट, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अताउल्लाह खान साहब, मैं थोड़ा सा जरा टॉपिक को, थोड़ा सा मामलात को चेंज करूंगी और आपसे सवाल करूंगी। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया या वो जान गए हैं कि फौरी इलेक्शन होने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जो फौरी इलेक्शन की डिमांड की गर्दान थी वो जरा थम गई है। प्लस एक तरफ आप कौमी असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं बशमूल आपके, दूसरी तरफ आप कराची में NA 245 लड़ने जा रहे हैं। ये क्या तजादात है? आप लोग के कोई फैसला साजी है या नहीं है, या आप लोग ऐसे ही अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हैं? अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं मंदुखेल साहब का जवाब दूं कि मंदुखेल साहब जो 17 हमारे लोग लेके आए थे ना, वो वही लोग लाए थे जिन्होंने आप सबको इकट्ठा किया है, 13 पार्टियों को इकट्ठा किया। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। दूसरी यानी कि आप एग्री कर रहे हैं कि आपके साथ कोई लेके आया था? कौन लेके आया था आपके साथ? अगर ये कह रहे हैं ना कि लेके आया था, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप खुद को कोई किसी ने इकट्ठा किया है तो हो सकता है वही नहीं। मंदुखेल साहब ने कहा कि जो 17 आपके साथ थे वो हमारे साथ आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि लेके आया था कोई, लेकिन आपने कहा कि हमारे लिए 17 कोई लेके आया था। मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि इनके 155 थे और 17 कहां से आ गए, कौन लेके आया? मैंने कहा 17 जो है वो वही लोग लेकर आए होंगे जिन्होंने आपको इकट्ठा किया होगा। ठीक है, तो दूसरी बात कौन लोग हैं? अब प्रोग्राम के आखिर में तो जवाब दे दें। प्रोग्राम के शुरू में भी आपने नाम नहीं लिया, अभी तो नाम ले लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने दूसरे वो फौरी इलेक्शन का डिमांड बिल्कुल खत्म नहीं किया। हम उसके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हमने 240 का इलेक्शन भी लड़ना था, लेकिन वो नहीं लड़ सके। यहाँ पे हो सकता है या कराची या सिंध की तंजीम ने नहीं लड़ी हो, वो एक अलग है। 245 का हमने बिल्कुल लड़ना है। कराची पाकिस्तान में कई भी ज़िमनी इलेक्शन होगा कौमी असेंबली का, उसका फैसला तो एक तरफ आप कौमी असेंबली से इस्तीफे देते हैं, फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, फिर आप ज़िमनी भी लड़ते हैं, ये क्या तजाद है? जी, उसमें ये है कि देखिए, अगर हम 245 नहीं लड़ते तो वहां पे कोई भी और इलेक्ट होगा। हमें पता है कि इस वक्त आवाम हमें वोट देगी, हम इलेक्ट होंगे, दोबारा से रिजाइन करेंगे, हम इलेक्ट होंगे, लेकिन किसी और को कम से कम सीट अपनी नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे ये लॉजिक है। अच्छा, आप 245 से इलेक्ट होंगे, फिर इस्तीफा दे देंगे, फिर वहां इलेक्शन होंगे, फिर इस्तीफा दे देंगे। जाहिर है वो सबके साथ जिस तरह हम सब ने इस्तीफा दिया है उसी के साथ होगा। जी अज़मा साहिबा, जी अताउल्लाह साहब, आखिरी बात कर रहा हूं। अताउल्लाह साहब कंप्लीट कर लें। जी अताउल्लाह साहब। जी मैं अता साहब अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जी अता साहब। 240 का हुआ, अता साहब, जी अता साहब। जी मैं आखिरी बात आपको कर रहा हूँ। देखिए, इनसे मुल्क नहीं चल रहा है। अच्छा। ये बहाने ढूंढ रहे हैं। अच्छा। ये बहाने ढूंढ रहे हैं, ये बातें करेंगे इंशाअल्लाह। अभी कुछ दिनों में इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, इलेक्शन होगा। अच्छा। और ये मैं अंदर रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये गरीदा आपके प्रोग्राम में आया वो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आ रहे हैं। अच्छा। ये सब चीजों के बावजूद, इनके पीछे अमेरिका हो कोई भी हो, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे। अज़मा साहिबा,
देखिए मुझे बड़ा एहतराम है अतार साहब की जो मोहब्बत है इमरान खान साहब के साथ, तो वो जान तो बाद में देंगे, पहले जाके तस्दीक करा दें अपने इस्तीफे की जो आपने दिया हुआ है। वो तस्दीक के लिए जो आपने लोगों को रोका हुआ है, बराए मेहरबानी वो तस्दीक पहले करा दें, ये पहली कुर्बानी दे दें, उसके बाद जो बाकी कुर्बानियां उन्होंने देनी है वो दे ले, वो ज़ाहिर है उनकी मर्जी है। लेकिन दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मुनाफकत है, ये है इनका असल चेहरा पीटीआई का, कि ये ना इस मुल्क के जो है वो फायदे में बात कर सकते हैं, ना इस अवाम के साथ ये है। इनका जो है वो मोटो यही है कि या ये हो तो सब कुछ होना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान को श्रीलंका बन जाना चाहिए। और अभी आपने देख लिया कि एक कौमी असम्बली के साबिक नुमाइंदा, मुझे नहीं पता अब साबिक कहूँ या अभी का कहूँ, क्योंकि तनख्वाहें तो मिल रही हैं अभी भी, और पार्लियामेंट नहीं मिल रही तनख्वाहें, मौजूद है, कोई नहीं मिल रही है। नहीं। अच्छा भाई हो गया ना, बारी बारी बात करते हैं प्रोग्राम में, बराए मेहरबानी बारी बारी बात करते हैं। तस्दीक कर दूं, तनख्वाहें नहीं मिल रही है, हम सुन रहे होते हैं। हाँ अब आप भी सुनिए, आपको अच्छी लगे ना सब कुछ सुनना पड़ेगा। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये मुनाफिक की इंतहा है कि चूंकि मुझे हवाई जहाज चाहिए, मैंने हेलीकॉप्टर को जो है वो घूमियां फिरनियां करनी है, और मैंने पूरा जो केपी का फंड है वो इस्तेमाल करना है। केपी के को पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मकरूज सूबा बना दिया गया है। और जो पंजाब के अंदर हुआ कि बुज़दार साहब एक नुकता मैं ऐड करूंगा, एक नुकता सिर्फ, रुपए की जो फंडिंग है उसको सप्लीमेंट्री बजट के अंदर हमने उसकी कल बदकिस्मती से अप्रूवल देनी है, जो वो स्पेंड करके चले गए हैं। ये बाई इलेक्शन भी लड़े हैं इन्होंने, केपीके की हुकूमत भी नहीं छोड़नी, पंजाब असेंबली जो है उसके अंदर जो है वो दंदनाना है, लेकिन इनको टाइम खत्म हो रहा है। कादिर खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, और अतार खान साहब का एक लास्ट। मैं आखिरी एक नुकता कि इनके हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नेब को खत्म करना, अपने केसेस खत्म करना, ये 1 पॉइंट एजेंडा है इनके हुकूमत में आने का। इसके अलावा ये जब खत्म करेंगे तो हुकूमत छोड़ देंगे। ठीक है कादिर खान साहब, लास्ट कमेंट प्लीज। कादिर खान साहब का स्काइप कनेक्शन शायद खत्म हो गया। सो बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखिल साहब, आपका स्काइप कनेक्शन जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा एंड अताउल्लाह खान साहब, ये आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अल्लाह हाफिज।